So guys, we order pani puri. Spicy water. Spicy one. Yeah, this one. Sweet, yeah. Sweet and spicy. Nice. So guys, nami karon diri sa saning restaurant. Ambot. Chat. Chat Chat, restaurant. chat. It's an Indian delicacy with Chef Mauru, Chef Mekos. Ganihan, napa sa sapin sa iyang kamot. Karon wala na sapin sa kamot. So, mo nang nagapalami diya karon. Bago na siya nag-CR. Ako di ka ano niya. Sweet.